Good morning viewers kan apni kan sob ke bi aji phojir la khobor de welcome to ase sob se age khobor ahi daga dule weather update laga khobor ahi je aru etu ki ase kule orange alert te ule Nagaland laga state te Manipur de Mizoram te aru Tripura te ule etu do isolated pra heavy to very heavy rainfall dule kuntu 115.5 pra luikina 204.4 mm tak te ule etu do May 5 আৰু May 6 laga din de hobala se kinabi channel paise idule Nagaland Manipur Mizoram আৰু Tripura itu charta state dule orange alert pagina ase kina Indian Meteorological Department pra janai kina thaka khobor dule apni kan sob ke bi janai diase High School Leaving Certificate মানে HSLC আৰু Higher Secondary School Leaving Certificate HSSLC laga compartmental exams khan tuile June 2024 de hobala se kuinabi NBSC khan pra janase yade candidates khan tuile kun khan prado needs improvement laga remark pai kina ase aru tuile grades khan pai kina ase nulibi dhan tuile charta aru charta pra olop komti subjects khan tuile fail hoigina ase tai khan tu itu exam dibole eligible ase kina ko ase यदि एप्लिकेशन प्रोसेस खान दुले ऑनलाइन pra hobo itu dule NBSC laga portal pra hobo aru itu dule May 10 laga din pra shuru kurigina May 18 laga din tak hobala se gina channel paise itu dule application laga process laga din hobala se to jodi viewers kan apni la usor dile konba apni la bachcha khan relatives khan noile bi bhai khan buni khan itu han ase guli do tai khan du guli tu jun compartmental exam tu dibole pare aru itu dule ta khan jodi charta subject e fail hoigina ase noile bi charta pra bi dan aru komti subject e fail hoigina ase tai khan to dibole pare aru itu laga application process laga timing to le May 10 pra lugina mane 10 tarikh laga din pra shuru kurina May date 18 tak thakibole segina bi janol paise aru successful application hua pichte students khan dule juntu takha laga exam fees ase itu le takha nijor laga respective school de noile bi exam center de ule tade submit kuribole itu bi tahan instruction pai jabo kina bi janol paise aru yate application laga forms khan ke verify kura pichte school noile bi juntu exam laga center ase itu khan dule online pra payment kuri dibo kina bi khobor paise aru yate additionally ule mane students khan mane candidates khan dule tai khan laga original admit card aru mark sheet dule exam center noile bi school de diwole lagi kuina bi khobor aise viewers kan ekta bishi asturit aru monduk pa laga khobor dule Nagaland pra bi aise Nagaland laga parent district laga pitor dule police authorities khan pra idu khobor kurise ki tai khan pra dule ekta manu ke rape laga charges pitore arrest kurna se ko ase aru idu unidentified manu dule tai nijor laga relative ke rape kurise kina ta khan pra sabse first idu janai na rakse kintu ete dule parent police khan pra dule ekta press release digina idu to Friday laga din de kuise ki ta khan pra dule idu accused manu laga noile victim laga dule ekobi details khan idu to social media de noile bi to hanto ekobi ta khan pra dia nai kintu ta khan pra idu kuise ki idu juntu accused ase tai dule Joneboto district pra May 2 laga din te arrest hoise kina ko ase yede police khan pra idu kuise ki juntule women police station Jaluki khan pra dile ekta complaint do May 1 laga din te baina thakse kundu bile ekta maiki ke rape kurise kina kuise idu le ta khala nijor ekta khandan manu khan hole bi close relative pra paise kina idu women's police station khan pra ekta complaint paise kina ko ase kintu viewers kan yete sobse monduk pala kotha to ki ase bile jitya itu chanbin khan kura pichide yade police khan pra itu sources laga hisab pra janase ki juntu itu accused ase itu le maiki bacha laga baba ase kina bi janal paise mane nijor laga baba pra dule bacha ki eneka biya kam kura to itu to beshi ekta pap kam laga kotha ase kina bi janal itu dule kitya bi ta heaven to noine hell de bi ta jaga na pau kina bi aman pra janase ile mane nijor laga bacha viewers khan bacha khan dule sobse dangur aru sobse safe thaka to tahan laga khor ase tahan laga baba ama laga jaga de ase kintu tahan laga baba ine shaitan thagile dule itu to bacha khan to kun laga te safe thakibo kina bi itu beshi monduk pa laga ekta bhabai thaka la kotha ekta ase police khan pra dule itu accused manu laga ghorte jaise kintu tahan pra dule itu manu ke do tai laga ghorte pa nai yede bile local intelligence aru technical surveillance laga jaga pra dule yede police khan pra do itu accused mane kun itu tai laga baba se kina ko ase tai ki dule Joneboto district pra do arrest kurise kina bi ko ase police khan pra dule itu mamla opor de investigation to kuri ase kina ko ase ide viewers na mane itu akar rakhi ase itu juntu accused ase mane nijor laga baba itu ekta ase tai laga opor dule kanun pra ekdam strictly punishment luina tai ki dule bishi ekta
তাই পৰা কি বিয়া কাম কৰিছে এইটো হিচাপ প্ৰায় তাকে বেছি ডাঙৰ পানিচমেন্ট দিব কিনা আমাৰ ৰাখা ৰাখিছে কিলে মানে আমাৰ কানুন লগাব পৰে ল লগাব পৰে আমাৰ বিশ্বাস ৰাখি আছে কিনা ভিউৱাৰ্স খান সব কিবি জানাই আছে নাগালেণ্ড পুলিচ লা ওকা পুলিচ খান পৰা তুলে দুইজন মানুহ খানকে SP টেবলেটস তুলে 8 kg নিচিনা দো কোনটো তুলে 14,400 pieces থাকছে তো SP টেবলেট লাগা তুলে ইদু খান দো পুরা ভাল বড় প্যাকিং কান করি কিনা একটা কোরিয়েন্ডার লাগা পাউডার প্যাকেট লাগা ভিতর উলে সিল করনা সেকশন কো আছে ইদু আন্দুলে দাহান প্রা রিকভার করি সেকশন কো আছে ইয়াদে উলে ওকা পুলিশ খান প্রা ইদু মামলা উপরে দাহান প্রা দুইজনকে অ্যারেস্ট করি কিনা ইদু মামলা উপরে উলে NDPS এক লাগা হিসাব প্রা সেকশন খান তো দর্জ করি কিনা উলে ওকা পুলিশ খান প্রা ইনভেস্টিগেশন তো করি আছে কিনা খবর আই থাকা তুলে আপনি খান সব কি বি জানা দিয়েছে নাগাল্যান্ড লাগা ডেপুটি চিফ মিনিস্টার Y পেটন তুলে May 1st laga din pra May 3rd laga din tak tule tai do Goa te thakse no kwase aru itu ki nimite se gule juntu BJP nimite hoi thaga ita Lok Sabha election juntu hoye ase idu laga podule tai pra campaign kuribole chase gina bi channel paise yede ule tai laga itu visit Goa te Y peton pra tule public interactions khan tule meetings khan alag alag itu khan luise gina kwase kontu tule tai khan pra juntu Sripat Nayak kogina BJP laga party candidate ase itu North Goa constituency pra taike support kuribole bi tai jaise gina kwase yede tai logodi ule ER Kropol Vitsu advisor for prison and printing and stationery government of Nagaland aru Rohan County kuntule Goa minister for tourism IT and printing and stationery thakse tai khan bi ek logodi thakse gina bi janole paise Y peton pradule BJP laga कार्यकर्तास kuntule workers khan ase tai khan logodi bi aru citizens khan logodi bi le log paina kotan kurise kina kwase yadi ule ta khan prai dibi kuse ki BJP led NDA government khan pradule kisim laga welfare schemes khan aru development laga agendas khan ule edu khan bi Narendra Modi laga visionary leadership laga bithore ta khan pra kaam kurise kina kwase yadi ule ta khan prai dibi kuse ki juntu BJP laga government ase tai khan pradule সব মানুহকে গরিব খান কে বি ধনী খান কে বি উলে একি লগাতে লুই কিনা বিৰাই কিনা তাখান পৰা কাম কৰিব কিনা বি তান পৰা কৈছে Y পেটন ব্ৰাদুলে ইদু কনফিডেন্স দেখাই কিনা কৈছে কি BJP খান ব্ৰাদুলে গোৱাতে ম্যাক্সিমাম মেজৰিটি পৰা জিতি কিনা উলে তাই খান লাগা জাগাতে মানে গোৱাতে উলে ডেভেলপমেন্ট লাগা মোমেন্টাম খান লাগা কাম খান বি ভাল কৰিব কিনা বি ইদু জুনদুলে নাগালেণ্ড লাগা ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ Y পেটন আছে তাই পৰা ইদু কনফিডেন্স দেখাই না থাকা খবৰ উলে আপনি গান সব কি বি জানাই দি আছে Committee on Tribal Unity Khan Pradule, Sadar Hills, Kangpokpi District Kande, May 3 laga din diule, kuntu Manipur first time jhamela hua dule, to the exal punjigna thakade, shutdown announce kurigna segina, channel paise. Report laga hisab diule, ekta strict shutdown do, Sadar Hills, Kangpokpi District diule, May 3 laga din de hogina thakse, kuntu le, Cookies Zo Martyrs Khan ke, yad kuribole nimide, idu shutdown ase kina bi, channel paise. Yede, Cookies Zo community Khan Pradule, juntu ek sal laga Manipur jhamela hogina thakade Cookies Zo Martyrs Khan morigna thakadule idu khan ke big strong aru courageous laga ule theme bithore dahan bra idu shutdown rakhina ase kina bi channel paise aru Committee on Tribal Unity pra kwa hisab te ule Cookies Zo community khan prado tai khan nijor laga khorde ule May 3 laga din de black flags khan bi ule rakhina thakse kina bi channel paise Manipur laga chief minister N Biren Singh Pradule X de post kurigna idu khobor kurise ki tai khan pradule ekubi discrimination na kurigna dule first phase to illegal immigrants khan ke ule tai khan ke investigate kuribole aru tai khan ke ulabole nimide kaam kurise kina kwase kuntu dule tai khan pra 38 immigrants khan ke dule Manipur pra ulaise kina kwase kuntu tai khan Myanmar pra ase kina kwase aru 77 illegal immigrants khan dule first phase te Manipur khan pra deport kuribole parise kina bi janole paise yede ule ekta Indian national do Myanmar pra dule wapas handover ceremony kuri taka hamai debi India te wapas anise kina bi janole paise viewers kan aji dule Manipur la khobor nishina ase kile mane aru ekta Manipur pra khobor ai daga dule Manipur police khan pra do ekta gang khan ke kun khan pra dule ATM ke chori kuri daga dule idu khan ke dhuribole parise kina kwase aru itu gang khan dule Uttar Pradesh laga ase kina bi janole paise North Eastern laga state te ule idu arrest pra do ekta bishi dangor racket dule bhangabole parise kina bi janole paise itu gang te dule 4 jon manu khan dakse idu gang khan pra dule Imphal debi ATM khan debi chori kuri action kwase aru ta khan laga next target dule Manipur laga state cooperative bank laga ATM dakse kina bi ta khan pra channel paise aru itu pore ule te 4 jon khan kun khan arrest hoise tai khan laga naam khan dule
Narendra Pratap তাইতো 30 সাল লাগা আছে হিমাংশু সিং তাইতো 30 সাল লাগা আছে অজিত সিং তাইতো 24 সাল লাগা আছে আৰু সৰ্বেশ সিং তাইতো 28 সাল লাগা আছে গুনাবি জানলে পাইছে ইটো অৰে সুগনা থাকা মানুহ খান দিলে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট লগতে ইম্ফল ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট লগা ওচৰ দিলে তাই কানকে প্ৰেজেন্ট কৰিছে গুনাবি জানলে পাইছে আৰু ইটো পঢ়িলে কোৰ্ট লগা অৰ্ডাৰটো লাষ্ট থাৰ্সডে প্ৰাহি অলৰেডি ইস্যু কৰিনা আছে আৰু ইটো খান দিলে 5 দিন নিমিতে জুডিশিয়াল কাস্টডি দে লৈ কিনা আছে গুনা খবৰ আই থাকা দিলে আপুনি কান সব কিবি জানাই দি আছে দ্যাটস ইট এভৰিওয়ান Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.